na manindugu ubi demega mogoya la nuiga fali soro beta na e Josi Salamani Galidu on the mix. Mumini Fofana Amano famuya jumane Kaka shalai Nefili mu forte go jumune Mama tila Nimpa jaman tila Amerika Assalamu alaikum jugumate ayo bisimila Ameriki Assalamu alaikum jugumate jenga bisimila Ameriki anga niveau la pitchete anga niveau la baby nyana mini ya baby biangi nyana mini cheni mi bia mote sirani nye sigida club fagela ma demisenu be dorogunga kumaba nu me sezini ya musomanu be chama yake kote kwa la fengala dokoro matige obi bali Ibani dokoro matige chobi ibani chadoro fleni kojuwa dorogu tala tenini mize imaye asala kunani do bebe siro nyonte kansani obe yala ni sisi choga mani bebe dorogu ta kilega fo be bute isi ukoro fo doro chobi ibani dokoro matige chobi ibani ama sigida club fagela obena tambe alakola kilega fo me misiri la che shufela tambe marsova kote la venda la dokoro matige chobi ibani dokoro matige chobi ibani madule saudi chamili ebe monili ebe mesegati kelego ameriki mesegati kelego jamaiki jengibi yere ye Colombia segati manu me chata ya me goson ya me ligeri mi kote bwana venda la amaro fodoro jenda la dokoro matige chobi ibani Awa miliye kelego kiyamatara iye kelego malzelda ni tona kono ti bocho wodo kelego manu yu kanto ma ko sumana gosi ye gojuye ko fari flani fanjude ko ni ba mi ga fali de ba wa be doni fara ga mo ya ga ja ko fari flani fanjuba ni aye fesumalelo mani ya mi fefuna mamba so la itije yi kanto ma ko manu ma fe ni ko kai Walenta do wude musokoro mediro la ube walita bishi famate umbe glasi kono fatande umbe tieni la filimu debe bakari che kono mo bena kaunye na ninye na kalabamu ye murana ye kalabamu ye konyuma ye bari kono jafle ni kojuga nyoji kerebe kalabamu nibe kalabaite kono chai ere so kerebe jigoro ni Salut internet maliw manden kaw kuri basi tawla ni basi tawla ala kana basi kambela jele na kaw fo ka walimando folimi ni dantala tout sur balma kede do agas 24 heures sur 24 heures ambe ñombolo 5 sur 5 otemenen ko fe malien bela jele africain bela jele aw sambe dentigi yala batigi yala fatigi yala korotigi yala mamsotigi yala moketigi yala chetigi yala musotigi yala sanyogon ke mamba sali nyogon fe kakanga sali folo ala kana kanga sali labai ala ga gadigo foni ala ga sini kene adam bela jele ma hamina ko femfenye ambani allah subhanahu wa ta'ala fe sungolo bamin temena o barka kama ke ga hamina ko dla kadima mama jorna ko femfenye ala ka bejerna ko dla kadima ala ka malim basigi ala ka barka do ko la o temenen ko fe nere ka gidi no e lenxie ka fo ka walimando foli mini dantala malinga fami o bela jele folendo foli mini dantala e peri o bela jele folendo foli mini dantala les soldats invisibles kaw fo ka walimando foli mini dantala les soldats di mande soldats di EPR soldats di malinga fami kaw fo ka walimando foli mini dantala o be jien yoro o temenen ko fe manina antikatna mogoko kaw fo ka walimando foli mini dantala mba fo ya afana sambe ala kan kanu to nyona halbi kelemi ambala halbi ala ka shetiya ala ka damma ala ka fanga ala ka damma ala ka ceyana joyoro ananga la nyini minye ala ka dambela jele ma kaw fo ka walimando foli mini dantala solda be jien yoro ibe TikTok kaw ibe Facebook kaw ibe jien yoro minyelendo minyere farlembe solda invisible mo ka minyere farlembe maringa fami mo ka munu nyere be nuteni mbela jele na nu olie invisible ye nanu be ka barake nyogonfe amma nyina chekelen ko WhatsApp Telegram TikTok Facebook ewa kata fo siti were ka amma nyina mo ko femfembe na ni information jele ni femfembe kan de me faso jo
hukumu kɔnɔna an ma ɲina cɛ ko an ma ɲina muso ko an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don an ko an ta ye Mali ko de an ta ye jamana ko de kɛrɛnkɛrɛnyana peuple ani armée a banna à part de ça fɛn wɛrɛ t'an bolo Mali ko la an tɛ na kɛlɛ wɛrɛ kɛ Mali ko la fo ka peuple ka hakɛ ɲini ka tila ka jamana armée o bɛ dɛmɛ cogo min na ka se k'o ɲɛɲini nin dɔrɔn de y'anw ka baara ye sinon à droite à gauche anw tɛ politique don awa an tɛ politique yɛrɛ ɲɛdɔn an ma kalan kɛ awa an tɛ se ka don politique fana la mais an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don Maliyɛnw Mandenkaw an bɔra jihadistes kumana kunu u kumana tugun k'u ka vocaliw bila manipulation ka jamanadenw hakili yɛlɛma k'u ma yɛlɛma ko la ko minnu yɛrɛ tɛ ko ɲɛnamaw ye ko minnu yɛrɛ n'an taara k'olu da ko minnu yɛrɛ n'o ko banna anw bolo ka ban mais olu ja ka gɛlɛn mais anw fana ja ka gɛlɛn ka tɛmɛ olu kan nin ka gɛlɛn cogo min anw nin ka gɛlɛn ka tɛmɛ olu kan comme olu yɛrɛ bolo olu ye cɛw ye olu tɛ cɛw ye olu tɛ cɛw ye comme a bɛ kuma caman fɔ n b'o kuma in décortiquer n'o kuma in banna waati min a bɛ Asimu sama kana ka tila ka Sukɛli sama kana min bɛ ninakɔ problème la i ka ɲɛfɔ ɲana min bɛ n fɛ k'a ɲɛfu ɲana n b'a ɲɛfu ɲana min y'a to depuis sisan Maliyɛn minnu bɛ kɔ kan jamana kɔ kan diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na n'u ma se k'u ka passeportw sɔrɔ n'u ma se k'u ka identitéw sɔrɔ ka sabu kɛ i bɛ difficulté kɔnɔ hali bi n'u sigilen don n'u mankunnen don kun min fana kan i bɛ se ka explication fana d'an ma ne fana kan ka min fɔ ka d'a kan n b'o fɔ ka d'a kan n y'o de fɔ k'an bɛ jamana ko de la anw tɛ yan ka plaisir kɛ mɔgɔ si ye n'a plaisir an bɛ min fɔ n'a bɛnn'i ma n'a taara jimi sira fɛ ou bien n'o de kɛra i ka plaisir ye o de ye ka plaisir ye o dɔn na dɛ sinon kɔni anw bɛ lini kan an tɛ jɛngɛ e de bolo an jɛngɛna mais an jɛngɛnen tɛ dɛ anw bɛ sira kelen de kan anw tɛ sira labila cɛ an t'a labila muso ye donc nin de don Maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ne kɔni yafara o bɛɛ lajɛlen ma komi Ala bɛ yafa a ka jɔnkɛ ma k'a kan hɔrɔnya k'a ladon arijinɛ kɔnɔ cogo min na ne yafara aw bɛɛ lajɛlen kan nin yafa in kɔfɛ n b'a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw fana ka yafa ma anw ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ anw de bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ ni mɔgɔ bɛ mɔgɔ degun an de bɛ mɔgɔw degun an de bɛ vidéo kɛ an de b'a partager an de bɛ publication kɛ an de b'a partager an de bɛ kɛlɛ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ awa an b'a kɛ comme an bɛ kɛlɛ fɛn fɛn kɛ a n'a kun fana de don mais an bɛ don dɔw gasi la k'a sɔrɔ minnu sen yɛrɛ tɛ kɛlɛ la nin ye kɛlɛ yɛrɛ ta cogo de mais an bɛ yafa ɲini bɛɛ lajɛlen bolo minnu b'an ka vidéo lajɛ n'u ka choix tɛ n'a tɛ bɛn o ma ani an bɛ se maa dɔw ma n'a tɛ bɛn o ma i b'a sɔrɔ an kanubaga dɔw bɛ yen olu ka maa dɔw de don a tɛ bɛn olu fana ma an bɛ yafa ɲini u bɛɛ lajɛlen bolo mais ko jamana ko la yafa ɲininen dɔrɔn tɛ jamana ko la sentiment tɛ jamana ko la an tɛ maa to yen k'a fɔ e n'a ka surun jamana ko la an tɛ maa gosili to yen an tɛ maa gurujali to yen ko parce que i na anw ka di n'o kɛra dɔrɔn a bɔra jamana ko la a nana mɔgɔ ko de la donc anw tɛ mɔgɔ ko la yan c'est pour cela que an b'a fɔ bɛɛ ye o de y'a to ne tɛ don bɛɛ la ne tɛ don bɛɛ la n tɛ gɛrɛ bɛɛ la kun wɛrɛ de b'a la o ne tɛ se ka gɛrɛ e la k'a fɔ e bɛna ne manipuler parce que e ni maa dɔw ka surun i balima dɔw bɛ yen i sinji dɔw bɛ yen o ka dankari jamana la ou bien ka dankari dɔw ka hakɛ la o kɛlɛ cogo ne k'o to e kama donc o ye manipulation dan de ye ne tɛ sɔn o ma c'est pour cela que caman b'a fɔ n tɛ don mɔgɔ la caman bɛ n wele tan fɛ taa nin kɛ taa nin kɛ c'est pour cela que n ko n tɛ taa yɔrɔ la i bɛ n wele n b'a f'i ma mais tan tɛ n bolo ka taa parce que ne bɛ jamana ko de la n'i ko i ma ɲa ka kɛ leader ye i b'i kɛcogo de dɔn ni m'i kɛcogo don i bɛ manipuler de ni m'i kɛcogo don fɛn dɔw bɛ yen tiɲɛ dɔw bɛ yen i b'o bali tiɲɛ dɔw bɛ yen tiɲɛli dɔw bɛ yen i b'i pan o tiɲɛli kun na ka sabu kɛ tiɲɛli o fanga ka bon jamana ko la ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan mais manipulation bɛ kɛ sababu ye k'i bɔ o taasira kan o de y'a to caman bɛ vidéo man caman bɛ i manipulelen don nin kɛcogo la olu yɛrɛ t'a dɔn moralement physiquement k'a fɔ k'u bɛ ka manipuler or que manipulelen fana de don min ye tiɲɛ ye jamana ko la bɔ i k'o de fɔ jamana de bɛ sanfɛ an ka jamana de bila sanfɛ n'i y'a mɛn an bɛ adamadenya ni teriya ni badenya fɛn fɛn kɛ jamana de bɛ yen o ni mɔgɔ kelen nana ka balimaw fara ka sinjiw fara ka na tiɲɛli wɛrɛ don jamana kun e ma se k'o tigi kɛlɛ e ma se k'o tigi yɔrɔ tilamɛ donc o b'a yira e yɛrɛ farila jugu kan pour que ka se ka jamana détruire c'est pour cela que anw b'an ka niveau la yan an tɛ se mɔgɔ ma dɛ an tɛ se mɔgɔ ma dɛ awa n'i sera ma fana i b'an jɔlen fana sɔrɔ an ɲɛ yan an tɛ sira cɛ ɲɛ an tɛ sira muso ɲɛ an ɲɛ bɛ ko caman na komi sunkalo banna an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ réseau in sanfɛ min dalen b'a yɛrɛ la maninka famille b'a nɔ la yan min dalen b'a yɛrɛ la EPR b'a nɔ la yan min dalen b'a yɛrɛ la Lynx b'a nɔ la yan soldaw b'u nɔ la yan an b'an nɔ la yan an tɛ taa an tɛ maa ci n'i tora Lynx la i b'an jɔlen sɔrɔ an ɲɛ n'i tora Mali la i b'an jɔlen sɔrɔ an ɲɛ n'i tora maninka famille la i b'an jɔlen sɔrɔ an ɲɛ i bɛ continue u ka baara la i bɛ continue u ka kɛcogo la foyi t'u lasagi ko awa kɛlɛ t'a to k'a fɔ k'u b'u ka baara nɔ bila non olu bɛ baara de kɛ anw ye kɛlɛkɛlaw de anw bɛ yan de min kan ka kɛ anw b'o kɛlɛ kɛ ka taa anw ka sira foyi t'a la président ni présidentiw olu b'u ka baara la jamana bɛ dɛmɛ cogo di sɔrɔsiw bɛ dɛmɛ cogo di jamanadenw ka hakɛ bɛ ɲini cogo min olu b'o baara de kɛ mais anw bɛ t'u kɔnɔna la yan de anw ye armée ye ko Mali armée bɛ t'u kɔnɔna na cogo min
anw bɛ yan o de kama sunkalo ye ko caman bali sunkalo ye kuma caman bali nka an bɛ yan cɛ min dalen b'a yɛrɛ la muso min dalen b'a yɛrɛ la ko maninka famille bɛ yan ko n'a y'a sɔrɔ i jigi dalen bɛ fɛn wɛrɛ kan pour que k'i ɲɛsin maninka famille la maa minnu kɔnna e ɲɛ ka baara kɛ ko an jɔlen bɛ yan dɛ an ye bɛɛ mɛn an ye bɛɛ lamɛn awa an ye fɛnw ye an ye fɛn bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an tɛgɛ awa an bɔra fɛn bɛɛ lajɛlen kalama munya ta ma kuma o n'a daluya wɛrɛ de don sinon jɔn de bɛ réseau in sanfɛ an bɛ siran min ɲɛ n'u bɛ se kɔ la anw bɛ se kɔ la n'u kawalen don an fana kawalen don an yɛrɛ la n'u yadalen don an fana yadalen don an yɛrɛ la n'u bɛ se kɔ la cɛ anw bɛ se kɔ la dɛ ni sababu bolo daluya b'an bolo dɛ donc an bɛ yan de maninka famille a bɛ taa de mais a tɛ segin kɔ EPR bɛ taa de a tɛ segin kɔ Lynx bɛ taa de a tɛ segin kɔ maa si ka kalu kan maa si ka manamana kan maa si tɛna k'a fɔ ko i bɛ don maninka famille dama de ni ɲɔgɔn cɛ EPR dama de ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ i bɛna anw fara ka bɔ ɲɔgɔn na o kuma tɛ yen dɛ bɛɛ de b'i ta fɔ kɛrɛfɛ bɛɛ de b'i ta fɔ ta mais anw yɛrɛ ye min ye anw y'o de ye maninka famille anw ma cɛ kelen bɔ cɛ kelen la maninka famille anw ma muso kelen bɔ muso kelen na anw bɛɛ de fa kelen ba kelen ye kan disi da Mali jugu kan disi da jamana jugu kan disi da armée jugu k'a fɔ an b'o olu de kɛlɛ ni maa min kɔni y'a ɲɛsin o ma k'a fɔ ko i b'o kɔni kɛlɛ kɔni anw b'i dɛmɛ fɔ yɔrɔ min o de y'a to an tɛ sira bila an b'a nɔ la yan dɛ min bɛ sira e de bɛ taa min bɛ sira o de bɛ boli mais anw bɛ yan n'i sera ka setigiya sɔrɔ anw ka dɔ min na o ye ko wɛrɛ ye mais anw kɔni b'a dɔn anw bɛ taa sira minnu fɛ anw bɛ bɔ ni daluya minnu anw bɛ bɔ ni kɛlɛ sugu minnu ye k'a yir'i la k'a fɔ ko i ta in tɛ tiɲɛ ye nin de ye tiɲɛ ye n'o daluya b'i bolo i bɛ se ka bɔ n'a ye kɛ sinon maninka famille tɛ taa yɔrɔ si kɛlɛ foyi tɛ maninka famille kɔnɔ mankan foyi tɛ maninka famille kɔnɔ maninka famille ni muso tɛ ɲɔgɔn na ani cɛ tɛ ɲɔgɔn na n y'a fɔ je répète ni mɔgɔ min dalen b'a yɛrɛ la hali bi k'a fɔ ko i pɛrɛnnen don ka maninka famille de kan fara ka bɔ ɲɔgɔn na e kana i b'an jɔlen sɔrɔ an ɲɛ dɛ an sigilen don kɛlɛ dɔrɔn de kama anw ye soldaw de ye anw t'a ɲini k'a fɔ ko an b'a kɛ tan an b'i gosi de a bɛ dilan cogo min an b'i gosi de k'i pousser ka bɔ i nɔ la komi armée bɛ k'a kɛ cogo min na ni kuma wɛrɛ bɛ kɛ maninka famille président ni présidentu de bɛ bɔ non a y'a kɛ tan a ye nin dabila a ye nin dabila o de bɛ se ka kɛ sinon cɛ wɛrɛ tɛna jɔ anw na k'a fɔ nin dabila muso wɛrɛ tɛna jɔ anw na ka nin dabila parce que anw bilalen don a kama de voilà anw bilalen b'a kama de an ka foyi tɛ maninka famille ka kɔ la EPR ka kɔ an ka foyi t'a la mais n'an y'u kɛlɛbaga yɔrɔ yɔrɔ an b'o kɛlɛ an bɛ tasuma don o tigi la dɛ o siga ka bɔ bɛɛ la dɛ komi an ɲɛ b'a la jugu bɛ ka bɔ Mali kama cogo min k'u kɛlɛ dɛ an bɛ yan nin de kama dɛ soldat bɛ yɔrɔ yɔrɔ soldat o soldat n'i bɛ siran i yɛrɛ ta anw tɛ jitɔ mara i tɛ yan tɔgɔ kama i tɛ yan sanu kama muso ma fara cɛma kan i bɛ yan de ka kɛlɛ de kɛ maninka famille ye i bɛ yan de ka kɛlɛ de kɛ EPR ye i bɛ yan de ka kɛlɛ de kɛ Lynx ye an bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan anw de ye soldaw ye komi bi maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛɛ ye soldaw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan cogo min na maninka famille fana sigilen don nin étape de kan c'est ça fo bɛɛ k'o yɔrɔ faamu anw tɛ yan k'a fɔ an ko ka diya mɔgɔ ye dɛ ayi n'i bɛ diya ni ko wɛrɛ ɲini i bɛ t'o ɲini maninka famille ni EPR membres de fɛ minnu bɛ international ni bureau wɛrɛw kan minnu bɛ Mali kɔnɔ États-Unis Allemagne France fo ka taa diɲɛ jamana tɔw la fo ka taa arabu jamana wɛrɛw la i bɛ se ka taa kuma ni olu de ye mais ni kɛlɛ kɔni sera kɔni k'a fɔ ko an y'a dɔn i bɛna maninka famille de kɛlɛ k'an y'a dɔn k'a fɔ ko i bɛna EPR de kɛlɛ komi an ɲɛ b'a la an bɛ ka bɔ ka kɛlɛ sugu minnu kɛ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ ka Mali kɛlɛ i bɛ ka Mali attaquer i bɛ ka an ka armée i bɛ k'u fara fara ka bɔ ɲɔgɔn na i bɛ ka don armée ni ɲɔgɔn cɛ non i tigi bɛ kɛlɛ dɛ o kɛlɛ sugu anw tɛ yan k'a ɲɛɲini yɛrɛ anw tɛ yan k'a ɲɛɲini yɛrɛ anw bɛ bɔ i kama de directement an kan ka baara min da i kan an b'o da i kan sinon nɛni t'anw bɔ an nɔ la yan dɛ anw bɛ yan an tɛ taa an tɛ mati ni nɛni b'anw bɔ yan anw ye kɛlɛ sugu dɔw kɛ yan ni ne ye video kɛ ka tila vidéokɛla wɔɔrɔ la de tun bɛ bɔ ne kama i fa bɛ ta i ba bɛ ta cɛ n ko bɛ la n bɛ nɔ la yan n'o ma lata o ye lasegin quoi nɛni ye faiblesse de ye donc anw b'a nɔ la yan an b'a nɔ ni kɛlɛ min ye maninka famille ka kɛlɛ ye an b'o la ni kɛlɛ min ye EPR ka kɛlɛ ye an b'o la ni kɛlɛ min ye Lynx ka kɛlɛ ye an b'o la parce que kɛlɛ bɛ n'a kɛcogo de don ne 24 tɛ soldat ye k'a fɔ ko n bɛ taa kɛlɛ tigɛ kɔfɛ ka tila ka na tugun k'a fɔ ko maninka famille mɔgɔw kana fara ne ka o kɛlɛ la non ne ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ personnellement ne yɛrɛ ne y'a yira maninka famille mɔgɔw la de nin tɛ maninka famille ka kɛlɛ ye nin tɛ EPR ka kɛlɛ ni ne yɛrɛ ka kɛlɛ de ye c'est clair n'i bɛ se kɛlɛ la nin dɔrɔn de don ne b'o de fɔ bɛɛ ye o maninka famille président bɛɛ b'a kalama bureau kɔnɔna na fɔ yɔrɔ min n y'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛ o kɛlɛ n y'a kɛ yan hali ni n bɛ ka mɔgɔw bilala ɲɔgɔn na yan salon na sini n'u bilala ɲɔgɔn na yan n ko maninka famille cɛ kelen da t'a la ne yɛrɛ de ka kɛlɛ de don komi n nana ka ne de fa ni n ba dɔgɔya yan n ko ne yɛrɛ de ka kɛlɛ de don n ko n b'a kɛ fɔ yɔrɔ min na fo n'u danna yɔrɔ min na n dun y'a kɛ dɛ a ma dogo mɔgɔ la dɛ awɔ n bɛ sira la ka na hali bi quoi n bɛ sira la ka na maninka famille a ye continuer aw ka baara la papaga tɛ EPR a ye continuer aw ka baara la papaga tɛ cɛ min bɛ sira ko ka taa ɲafar'o ma anw ni jitɔ tɛ fara ɲɔgɔn kan muso min bɛ sira ko ka taa anw ni jitɔ tɛ fara ɲɔgɔn kan quoi anw bɛ yan anw ye cɛw de anw ye cɛbakɔrɔw de awa anw bɛ se kɔ la an bɛ se ka ko dilan an bɛ se ka ko tiɲɛ fana o siga ka bɔ bɛɛ la dɛ o siga ka bɔ bɛɛ la dɛ
min dalen b'a yɛrɛ la kɔni je dis je répète ko anw dalen bɛ anw bɛ se kɔ la an bɛ se ka ko dilan komi an bɛ se ka ko tiɲɛ cogo min dɛ o de don Mali ko la an bɛ se ka ko dilan an bɛ se ka ko tiɲɛ eperi ko la Maninka famille ko la an bɛ se ka ko dilan an bɛ se ka ko tiɲɛ min bɛ sera i bɛ taa dɛ sinon n'i bɛ jamana ko de la k'a fɔ eperi ka kɛlɛ tɛ fɛn wɛrɛ fo ka jamana de dɛmɛ yan Maninka famille ka kɛlɛ tɛ fɛn wɛrɛ fo ka jamana de dɛmɛ yan nin kɛlɛ in bɛ radio de nɔfɛ Lengs ka hakilina n'i y'o bila ka taa hakilina wɛrɛ fɛ anw t'i jate yɛrɛ i ye cɛ ye muso ye yɛrɛ anw ka foyi yɛrɛ t'i la voilà parce que kɛlɛ in bɛ kɛlɛ kelen de kɛlɛ bɛ bɔ yɔrɔ min na a bɛ bɔ soldat de fan fɛ ka bɔ mankan bɛ bɔ yɔrɔ min na a bɛ bɔ soldat de fan fɛ ka bɔ n'a y'a sɔrɔ e tɛ soldat la mɔgɔ ka fɛn bɛ la mɔgɔ si ka pa pagati la mɔgɔ si ka pa pagati la anw bɛ soldat bɛ kɛlɛ min kɛ hali Lengs tɛ fɛn fɔ awa Lengs yɛrɛ da ta la an tɛ taa sara la parce que anw sigilen b'a ka ma de k'a dɔn k'a fɔ ko Maninka famille fɛn wɛrɛ t'a la de an sigilen dɔ yan de ni cɛw cɛ tunna Maninka famille la ni muso tunna Maninka famille la ne yɛrɛ bɛ Lengs bloqué dɔw la anw bɛ bɔ i kama de ne b'a fɔ soldat bɛɛ an ka taa ne bɛ Lengs bloqué de n'i y'a mɛn i bɛ n sɔrɔ o ye de sɔrɔ yɔrɔ de bɛ na kɛlɛw ye kɛcogow de donc an bɛ sira la ka na an bɛ sira la fana an jɔlen de don Maliko kɛlɛ an b'a kɛ fɔ yɔrɔ min na en tant que ni sanction bɛ Mali kan hali ni sanction tɛ Mali kan armée Assimi ta tɛ Sukɛli ta tɛ an bɛɛ lajɛlen de ta don a droitlen don bɛɛ bolo bɛɛ ka armée soutenir o tɛ bali k'i ka hakɛ ɲini jamana fana bolo armée ka soutenir ka armée dɛmɛ o t'a yira k'a fɔ ko i man kan ka Sukɛli kɛlɛ i man kan ka nin kɛlɛ mais an bɛ moment min na sanction de bɛ jamana kan bɛɛ ko o bila i kunna o sanction min bɛ jamana kan o ni n ka jamana kɛlɛ o ni n ka armée soutenir ko fila de don ko minnu i tɛ kelen ye sanction bɛ jamana kan e bɛ se ka jamana sauver cogo jumɛn de la parce que e yɛrɛ ye jamanaden ye bin kɛra e kan e kelen tɛ wa bin kɛra jamanaden bɛɛ lajɛlen de kan i kan ka jamana ko kɛlɛ kɛ o ma voilà ni sanction bɔra jamana kan n'i t'a fɛ ka jamana ɲɛmaa min bɛ k'a dɛmɛ a ka baara la i bɛ se ka kɛlɛ politique sira min wɛrɛ fɛ i bɛ se ka kɛlɛ o sira fɛ mais armée a wajibiyalen bɛ bɛɛ lajɛlen ka bɛɛ ka armée fana soutenir dɛ sanction bɛ yen sanction tɛ yen armée soutenir ye wajibi de ye bɛɛ kan n'i ye halaladen ye n'i ye maliyɛn den ɲuman ye n'i ye Modibo Keyita kanubaga ye n'i y'a bɔnsɔn ye i kan ka armée i kan ka a kunna wolo donc maliyɛnw terroristes kumana n bɛna olu ka vocalu décortiquer ni vidéo in ma janya n bɛ dɔn an tɛ katindiya kibaruya la nka ni vidéo in janya ni vidéo tora ka janya ka se étape dɔ la n b'o te niveau dɔ la an bɛ ɲɔgɔn bolo dan de don ala y'a kɛ jɔba la fana i ka anniversaire kɛra a y'a sɔrɔ n ko kipɛlɛn fana de don ala ka si jan d'i ma ala ka kɛnɛya d'i ma i sago ye min ye ala k'a k'i ye jɔba la ala k'i mɛn an kɔrɔ ala k'i mɛn an kɔrɔ maa de bɛ se k'a fɔ i ka kuma ka farin mɛ i ye cɛbakɔrɔ ye maa de bɛ se k'a fɔ i ɲɛ ɲana man di ye mɛ i ye cɛbakɔrɔ ye maa de bɛ se k'a fɔ jɔbala man di ye mɛ ko jamana jɔla tɛ o ye nkalon de ye jɔbala ye cɛbakɔrɔ ye a y'a nin di jamana ma jamana kan ka hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ a y'a kɛlɛ kɛ fo a ye problème sɔrɔ a kɔnɔ donc o ye cɛbakɔrɔ de ye m'a fɔ jɔbala ka di a man di ye ne ka sira t'o la ne ɲɛ b'a la a bɛ ka min kɛ jamana ye ne bɛ kuma o de kan e ni jɔbala ka diya n'a diyabaliya ne ka papa ka t'o la nka an ɲɛma dɔ de don ani bonya kan ka anw yɔrɔ la ka da la a y'a yɛrɛ bonya a y'anw bonya ani bonya kan ka anw ka yɔrɔ la ka sabu kɛ a ye jamana bonya ka jamana dɔ k'a yɛrɛ dɔn jamanaden ye k'a yɛrɛ dɔn fasoden ɲuman ye sinon maa dɔw bɛ jamana in kɔnɔ olu ɲɔgɔn fasoden jugu yɛrɛ tɛ hali olu tun kana wolo Mali kɔnɔ mais jɔbala ye cɛbakɔrɔ de ye a mana bɔ sixième min ka don min na n'a tɛ arranger e bɛ se k'a nɛni e bɛ se k'a mangoya o bɛ se k'a faamu mais a kan k'a da don sujet o sujet la a bɛɛ ye jamana ko de ye parce que ne ɲa t'a la n'a bɛ k'a da don min na min tɛ jamana ko ye a bɛ ye jamana ko de soit i bɛ ka jamanadenw fara ka bɔ ɲɔgɔn na soit i bɛ ka jamanadenw bila ɲɔgɔn na soit i bɛ ka ko dɔ kɛ jamana kɔnɔ min man kan ka kɛ ou bien i bɛ ka bin jamanaden dɔw kan a b'a da don nin sujet bɛɛ lajɛlen na don min na min sujet min bɛ arranger ni an da donn'o la o ka di e i b'an féliciter mais sujet min tɛ arranger i b'a fɔ ko non ko vidéokɛla ninnu yɛrɛ de da bɛ ko bɛɛ lajɛlen na n'aw man da dɔn ko bɛɛ lajɛlen na ko bɛɛ est ce que a ɲɛ bɛ dɔn wa a ɲɛ tɛ dɔn n'aw man da dɔn ko bɛɛ lajɛlen na jamana kunkanko la kɛrɛnkɛrɛnyana n bɛ k'o de fɔ dɛ i y'a dɔn kɛlɛ wɛrɛw bɛ yen vie privée ninnu yɛrɛ minnu bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ na n'a ye yan'u ka na n'a ye n'u nana n'a ye fana ni minnu bɔ ɲɔgɔn na an b'olu fana wele o fana ye kɛlɛ wɛrɛ de o ni jamana ko fana tɛ ɲɔgɔn sira la jɔbala nin de tun ye i ka anniversaire foli ye ala ka barika dɔ i la hali bi fanga min b'i la mɛ an kɔrɔ dɛ i ɲɔgɔnna bayiriga de bɛ Mali kɔnɔ mais fu falakiw ka fisa n'u ye i tɛ se ka tiɲɛ fɔ i tɛ se k'u yɛrɛ ka tiɲɛ fɔ i tɛ se ka jamana ka tiɲɛ fɔ i bɛ mɔgɔ ko de la fugariya ani kodɔnbaliya o waralu dusukun na dusukuntanya o waralu dusukun na olu kɔni sigilen bɛ yen dɔrɔn parce que olu tɛ faamuyali sɔrɔ dɔw ka kɛlɛ ye WhatsApp ye dɔw ka kɛlɛ ye Telegram ye dɔw ka kɛlɛ ye dɔ wɛrɛ ye olu m'a faamu aw ye jamana jumɛn de ye k'a fɔ ko a jɔra WhatsApp sanfɛ aw ye jamana jumɛn de ye k'a jɔra Telegram sanfɛ i bɛ baara de kɛ ka bɔ n'a ye pour que a ka se ka ye kɛnɛma nka kuma t'a ɲɛnabɔ i bɛ baara min kɛ i b'o de kɛ ka bɔ n'a ye pour que a ka se ka ye nka e bɛ Telegram kan e bɛ WhatsApp kan k'a fɔ ko e bɛ jamana jɔ la e bɛ vocal bila la o de ye jamana jɔ ya mais non an ka message bɛ taa de a man di an ka di a man di an ka message bɛ taa yɔrɔ min na a bɛ nafa dɔ de ɲɛ
har na te yaranze an ta nyina ka yaranze da ka jamana de yaranze am mago bodela jamana ka hera be sora kono chokomi am mago bodela am be nyogombolo dande do yanan ka tayro ja mbena ninka vocali inte cortige j'espère que ntena me vocalinka ase ko ka chako voilà. The Bluetooth device is connected successfully. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambe salam bela jelefo ambe Maliyo bela jelefo. Okofe malama bi amna kuma toujours fagali kalamu bora risikana Maliyo fagali kama noy Wagner le mercenaire russe. Ko ya foko Wagner mu o sigilen do anga jamana en kono commerce doron de la fin werete. Ni vocal kira kunu de ni kuma info le ministre des Affaires étrangères russe, Malien, on y est prévu flanandi. Parce que Russie, Jamana est président, non Vladimir Poutine, à l'occasion des visites du président français Macron, journaliste et question posée là. Oui, Poutine n'y a pas. Est-ce que Wagner be Mali là? Poutine ko Wagner be ou be Mali kono, ko l'État russe Mali kono de. Avec comment ni de ce qui veut dire que Mounoumbe Jamana en konobi. Ni Obekavoko, c'est le supplétiste de l'armée russe qui sont venus aider les femmes. Avec comment les messages de Kanfolo organisé par ces incompétents. Mounobeka Jamana Imbi, Ka Jamana Imine, Kake Botikelen Kononin, Ka Datugu, Ka Jamana Imbla Embargo, Ka Jamana Imbla Fagali Jugukan, Ka ta mercenaire ta Rissikana Jamana Deo Fagali Kam. En bas donc, en Hakil Bala Fagali Minkara Mura, Halamame, Abe Jamana civil Deuni. Fagali min kera nyono fagali min kera ombori munu ye mogo nunu fana faga ombori o ye Wagner kelewde wa ne prévu flanandi ministère d'affaires étrangères russe no Sergei Lavrov ale ka joere a jone me russe ni jamana rew ka kunkan ko de la ale de ya fo ko Wagner be Mali kono ale de ya confirmer mais ni Mali autorité ou ngala ni ministère de la défense ngala ale ko non ko c'est le supplétif russe qui sont là. Ni premier ministre nyengala abo kelen defo o ka mogo munun be ka propagande ke media sanfé YouTube Facebook fin bela jelen sanfé olu fana be ka ni propagande kelen defo kono wala armée russe de be ka armée Mali deme kelela wallahi armée russe te criminelu de be mercenaires de be munun bi sara kana mogo fagali kama munun te mogo swazi nu be kele kono o mana mi yo bofa ni prévu de Malion ninde do nunu be kuma dro itado kuma yere minye ako femi Wagner anana abe Mali kono ministre a confirmé à la publication na chogo minakana mais vocalu tobe ambe sumo ko parce que ku nana malien dron de fagalu kama ko bandi ude do ko eta kam rote risik eta ko kam rote aba fo nunu ye olu jerna ko e munye folo amba fi kunyininga ni ame turerisi jihadisi mais aw yere jornan ko ye jume ka fo aw be nin kuma fo ka information di moma na ya soro aw seranente akera eta irisi ba kalama ita kalama on nunu nana on de ka lakana kama inana de kasega onga jamana be degu min kono santa san worula o degu o kololo be takabo an ka chogo mina inna kunyo ode ibe sara kama de mana fude ibe sara kama de niya ya obe ka joro femerete aw ni jonde be nyogona aw ni moshi te nyogona aw yere dama de be nyogona ka wuli ka bi jamana ka bi jamana deunka ka bi jamana armeka kerengere nyana mbese ka fo jamana deunde armée te de parce que armée fagali be soro de pour que kata population la kana aw mana bi dugu mununka ana aw mana yoro min bla kololo ni toro kono armée bo wuli ka fo be fere nyini pour que ka se ka dankaro la armée satola be soro ni ke chogonde la aya do sisa ka fo Mali armée be ka engager ni ke chogola aw ba nyini ka fo ko way ko aw bende pour que ka se ka Mali ndo la kana na ya soro la kana de do aw ba dogo na soro la kana de aw be beseta na soro la kana de aw be marfata na soro la kana de do yana ngata irisi no fe marafa munumba aw bolo aw tena fara armée ka aw nu ka sigi ka kuma ni kobe ni ketogo de lamba fe kado armée la na soro jamana la kana de kadaw yede ka se ka jamana de la kana comme armée be ko la kana chogo min na aw jorna ko jume irisi unana Wagner bamfia an ko Wagner te fanga mimbe ya donta ya bonta mbe na lede anata ta o y'a fɔ ko Wagner minnu o sigilen don an ka jamana in kɔnɔ boti kelen kɔnɔ ni k'a datugu ka jamana in bila embargo kan
ka jamana in bila fagali jugu kan ka taa mercenaires ta risque kana jamana in denw fagali kam an b'a dɔn an hakili b'a la fagali min kɛra mura hali a ma mɛn a bɛɛ jamana in civil denw de fagali min kɛra ɲɔnɔ fagali min kɛra Ombori minnu ye mɔgɔ ninnu fana faga Ombori o ye Wagner kelenw de wa nin ye prévu filanan de ministère d'affaires étrangères russe n'o ye Sergei Lavrov ale ka jɔyɔrɔ a jɔnnen bɛ Russie ni jamana wɛrɛw ka kunkan ko de la ale de y'a fɔ ko j'espère que bɛɛ message in kala ale de y'a confirmé mais ni Mali autorité ɲininka la ni ministère de la défense ɲininka ale ko non ko c'est le supplétif russe qui sont là ni premier ministre ɲininka a bɔ kelen de fɔ u ka mɔgɔ minnu bɛ ka propagande kɛ média sanfɛ YouTube Facebook fɛn bɛɛ lajɛlen sanfɛ olu fana bɛ ka nin propagande kelen de fɛ ko non ko l'armée russe de bɛ ka armée Mali dɛmɛ kɛlɛ la wallahi armée russe tɛ criminels de bɛ mercenaires de bɛ minnu bɛ sara ka na mɔgɔ fagali kama minnu tɛ mɔgɔ suwazi n'u bɛ kɛlɛ kɔnɔ u mana min ye u b'o faga nin ye prévu de ka bɔ Russie ministre des affaires étrangères min tɔgɔ Sergei Lavrov ale de ye nin kuma in fɔ dɛ a ye taa consultation kɛ Facebook consultation kɛ Twitter a ye taa consultation kɛ Italie télévision la aw bɛ nin kumakan in sɛbɛnnen sɔrɔ yen an m'a fɔ an da la dɛ ale de ko ten wa an da ye ci c'est-à-dire an ma ala rasuli illa al-bala ni cira e da ye ka ci lase donc maliyɛn minnu bɛ ka faga mala rasulu illa al-balaghi ani amana rasulu illa al-balaghi olu tɛ kelen ye amana rasulu o ye cidenw ta ye an ka tɛmɛ yɔrɔ kan e cira de jɔn de y'a ci fɔlɔ a b'a ɲininka ko jɔn de y'a ci jatigɛ de y'a ci wa ko nafili de y'a ci wa siran de y'a ci wa jɔn de y'a ci mɔgɔ si m'a ci anw ɲa bɛ nin na réseau sanfɛ o an y'a ye télévision la a y'a confirmer cogo min na a y'a confirmer kɛ cogo min na a y'a sɛbɛn kɛ cogo min na k'a bila k'a fɔ téléso la kɛ cogo min na o kɛlen de don de fila tɛ dɛ a mana foyi kama population jugu minnu bɛ yen ka na olu fagali kama c'est-à-dire fasoden jugu minnu bɛ yen comme anw n'aw ɲɔgɔnnaw kufa ninnu n'u ɲɔgɔnnaw ni yadi ninnu n'u ɲɔgɔnnaw de Wagner ninnu na kun y'aw de kama dɛ sinon dugu joli joli de bɛ yen ka réseau na i sera ye wa i ma se o aw jɔrɔkun parce que aw bɛ centre kɔnɔ aw jɔrɔkun parce que aw bɛ Kidali aw jɔrɔkun parce que aw bɛ yɔrɔ minnu na base yɛrɛ bɛn de armée bɛ ka aw de ɲini aw jɔrɔkun aw de bɛ nin publication yira anw na depuis anw m'a ye n ko anw y'a ye de a sɛbɛnna kun min kan a n'a sɛbɛnna hakilina min kan ani min bɛ e b'o kalama wa e tɛ b'o kalama fo ka diɲɛ wuli nka ni e kun de ma ti e t'a dɔn k'a fɔ ko hali bi ko kɛlɛ bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ aw ye san 6 la de kɛ aw bɛ ka jamanadenw lajaba nin kɛcogo la an ma taa Wagner nɔfɛ dɛ Wagner tun tɛ o dɔn de o don jamanadenw tun bɛ ka kule n'u ka jamanadenya de aw ma jamanadenw ka hinɛ minɛ de aw m'u ka makari minɛ aw m'a dɔn aw bɛ sigi kelen na aw m'a dɔn aw ye kabila kelen ye aw m'a dɔn aw ye sinji kelen ye a maa minnu n'an taar'u sara k'a fɔ kana a ye na an mago bɛ ninnu de la aw ka ninnu de minɛ k'u faga i bɛ yɔrɔ yɔrɔ an k'u yɔrɔ ɲini aw jɔrɔla ka bɔ k'a fɔ aw bɛ message di ka moral di maliyɛndenw ma maliyɛnden minnu n'aw y'u massacrer kunu maliyɛnden minnu n'aw y'u faga kunu maliyɛnden minnu n'aw y'u bolo tigɛ kunu olu b'aw lamɛn tugun wa maliyɛnw b'aw lamɛn tugun wa moral di tɔnkɔnɔtɔ min ye silamɛya tɔn ye hakilina ye hakilina min ye silamɛya hakilina ye ka baara kɛnɛ ye k'a sɔrɔ baara ninnu siraw tɛ kelen ye n y'o de fɔ a tɛ passé dɛ aw tɛ silamɛw ye bi aw tɛ silamɛw ye sini anw de taara Wagner nɔfɛ anw de mago bɛ Wagner la i kana an ka armée k'u dɛmɛ baara la baara min san 10 armée joli joli de y'o kan fɛ diɲɛ bɛɛ tun b'an fɛ yen ma se ka san wɛrɛw yɛlɛn kɔnɔna na i ma se ka baara kɛ dɛ o bɛɛ la se bɛ aw ye o bɛɛ la marifa bɛ ta ka di aw ma o bɛɛ la arme de bɛ ta ka di aw ma u yɛrɛ ka kɛlɛkɛ marifaw n'u ka sariw n'u ka volu n'u ka avion u b'u ka kɛlɛkɛ minɛnw de ta ka di jihadistes ma pour que i ka se ka maliyɛndenw faga aw ma sigi ka miiri o don anw ye sinji kelenw de anw ye joli kelenw de an man ka ninnu faga nin kɛcogo in na tiɲɛ la i taara aw nɔfɛ k'a fɔ aw kana jamana lakana mais n'a kɛra aw yɛrɛ bɛ arme da anw ma an ka tila k'an sinji dɔw faga k'an balima dɔw faga a dɔw ma miiri nin na dɛ aw ma miiri nin na dɛ ni récit min n'anw taara récit min nɔfɛ ka na ka dan dɔ bila aw kana tɛmɛ nin da in kan a ye taa nin da in kan dɛ n'i y'a ye fagara i nɔ b'a la o n'i y'a ye i bɛ ka kɛlɛ i nɔ b'a la n'i y'a ye yɔrɔ bɛ ka ɲini hali bi n'e bɛ dogo la i nɔ de b'a la dɛ nka a ma daminɛ an ka taa. Nous continuerons toujours à dénoncer maliyɛnw fagali kan k'a fɔ ni autorité bandi minnu bɛ Bamako maliyɛnw ka jija k'u ka responsabilité ka responsabilité ta ka ninnu bandi ninnu gɛn ka bɔ jamana in kɔnɔ n'o tɛ u bɛ ka jamana in tɔ de bila dingɛ kɔnɔ hali sisan voilà ni ye ministre des affaires étrangères Russie de nin kuma in fɔ Sergei Lavrov ko Wagner bɛ jamana in kɔnɔ n'o ye Mali ye
banga malibala amo dogo mogola Wagneru be mais munde be à part de ça munde be on de ko Wagneru on de taru no fe kanao ni Wagneru be aw yere jorna ku am munun taru no fe am majoro olu yere jorna ku pour que kam maliendew ku la fitina e ka wuli dro ka foko no Wagner de be kaninge Wagner de be kaninge mali armée be ende Wagner ya ke o ma ke o fama o de bo kuma fo ani peuple numa munun be e ka jamana kono munun te tonola munun te kololola nga awde kera sababu ye ni Wagner fana nana awde kera sababu ye ni Wagner nana na utla ka boko Wagner kata ko parce que maliende o be ka faga aye fagali minda maliende o nga Wagner yo nyona daw kawa aye fagali minda armée ka Wagner yo nyona daw kawa ate pasio Wagner na kunte mo werede awde do nada wa kunjumene do commerce Russie armée terre ou ko l'état russe n'a rien à voir avec la présence des paramilitaires russes appelés Wagner au Mali. Ils n'ont rien à voir. Donc la responsabilité hors koso ni Malien fagara ni nangal sekake parce que c'est pas un état qui a fait venir ses forces armées pour intervenir comme la France, comme les autres qui sont intervenus au Mali. Donc criminels de Tara bandit de Banuta Kabori. Oui. Avec un manakande de foya wanyo de fo kuma nu ijelen do noko foy tala Français utumbe ka intervenir en niñonche krengrenyana Mali armée ani Mali population au jihadiste au niñonche au maçon muna au maçon benkando de tumba au ni français uche benkando de tumba au ni jinye mo uche olu nana 100 € la pour que kaseka kele inde ban kele sera ka ban est-ce que au sonawa au maçon est-ce que négociation kerawa amakyo négociation makyo Nanya do kafo négociation te marché nanye accord défensif ba ani francité té na kuma wulila obeta sigi jamana wéré la de mais Mali té de on y fo on ni français tumbe ben kan fen na mbesiga fo on ni occidental tumbe ben kan fen na Malika o de bantof leni o mama la o maboka vokalike o outlo tumbe tureri su kuma kana ka fo ko way kwantara ni no fe ni sora su ka jugu e be ka population farawa aw yo kuma mewa anto kuma me watio olu de ba fo ambeta ni ndugu mine olu de ba fo ambedo ni nyoro ina olu de ba fo sini ambena ni ndugu inkantaye ambena ni ndugu inde mine itumbo de fo mene halbi awbe ka jamana ye bara minke jamana kono sora su ye bara minke jamana kono bara mi nyona make delika ke jamana kono na una na ojo bi oui inana ni machinerie de machinerie be teme awkawa machinerie yere be teme awkawa ni machinerie folo be awde do femi ka jugu kelela o de ablantabla o de ka jugu kelema na ye machinerie ya mfana tara machinerie de no fede ni be kafri kele kafri nyona iba nyona kafri de bla ka kele wallahi ni be kafri kele de iba nyona kafri de bla ka kele aw ye machinerie ye togo mi de amfana tara machinerie de no fe ke chogola ikana parce que aw be nyon fa ka chogodo donc o ba yira Mali sora su te machinerie olu be ende ka jamana de la kana olu te machinerie anta na Mali fagale kama mais munu be ka faga fana wallahi abela jele civil o de koso ambi boka kuma malgré la difficulté de parler munu be ka faga bela jele ni civil ye jonyi bla communication na folo jonyi bla ka foko e ka info di mo ni civil be ka faga dugu be matiyo mau be dugu be mati na so civil de be ka faga o te ko dogo tayo on be ka civil bo awde tege parce que aw ye 100 € la de ka be ka civil faga 100 € la o te tile kelenye 100 € la o te kalo kelenye o te kalo euro la 100 € la aw be ka civil faga ni Wagner nana bi na ko ko be na ngalon sur Wagner la pour que ka population ni armée blanche on a te passer tende population yere ka boye aw ye madama min faga anga armée ko na be bande aw ye armée tanya ka Mali armée tika boy hari armée yere tunte n'existe plus au Mali ni bite armée yere tunte to de bala dro ka armée nationale bambola armée de tumbe ya armée tunte yo ngabi anyado ka ferero de tike kata Wagner no fe kana au kama parce que munu nana ka fo nana ndeme kelela o ma kele nunu aw no olu de be kan kelena olu de be armée bela jelenda aw mo sino armée be soro choko jumendela sur totala information min be di jamana armée fanama information be nyini satellite ou ka ketchko mina ma kele munu be marfa dawma o ma kele nunu de bo information kele nta ka dawma ka di Mali armée ma aw be information do sur Mali armée reta sur antumban confete tendro wallahi kabi kolon ka datu gidala o de tundo kata mado ne fo kani deme kelela o kani bobolola o ma kele ni jugu ka keteriye o de tumbe Mali ka Mali tumbo jamfa de kono amboro de jamfa kono
aw te information sɔrɔ tugun aw t'a dɔn an bɛ ka taa yɔrɔ min aw t'a dɔn an bɛ ka desɔn min ta aw t'a dɔn an bɛ ka kɛlɛ sugu min kɛ aw yɛrɛ kamana gannen don aw t'a dɔn fo sini aw bɛ minɛ ou bien sini ɲɛna aw bɛ minɛ dɛ o de kamana gan b'aw la toujours à dénoncer les criminels de guerre minnu bɛ Bamako Sadio Camara avec les autres qui sont en train de tuer aujourd'hui les civils maliens qui n'ont rien à voir avec cette guerre qui nous a été imposée par ces gens qui ont quitté la Russie pour venir. Mais les Maliens vaincront ces criminels de Wagner avec leurs complices qui sont à Bamako. Les Maliens, c'est la même vie où c'est pour les musulmans vaincront ces criminels de guerre. Les Maliens vaincront ces criminels de guerre. Allahumma izal islam wal muslimin. An de fo mena la ka vocal dolon. An go ko be ka kele kini islamiya togo de. Mali islamiw de b'u ka responsabilité ta. Je dis je répète. An bo de fo. Fo islamiw ɲɛmɔgɔw de ka bɔ k'u ka responsabilité ta ka bɔ nin kɔnɔ. En tant que n'u m'u ka responsabilité ta ko b'u bolo dɛ. An b'u kɛlɛ fo lagara. Fo lagara. An bɛ imamu kɛlɛ fo lagara billahi. Min bɛ ka kɛ i ɲɛ b'a bɛɛ lajɛlen na. I tɛ kuma parce que i bɛ ŋaniya kelen ye. A tɛ passé yan dɛ. An bo de fo. An ka taa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ silamɛ bɛɛ lajɛlen fo. An bɛ Maliens bɛɛ lajɛlen fo. O kɔfɛ Malienw bi an bɛna kuma toujours fagalikɛla minnu bɔra Russie ka na Maliens fagali kama n'o ye Wagner le mercenaire russe. An b'a dɔn tous les temps an ka télévision sanfɛ ani u ka interview la c'est soi-disant autorités minnu bɛ yen, les autorités qui sont en train de martyriser le peuple malien aujourd'hui partout dans nos villages et dans nos villes. Il faut que les mercenaires russes, Wagner, ne sont pas présents. Il faut que les mercenaires russes, Wagner, ou en Jamana et Malibaye. Aïwa, bi, non, le 2 mai 2022, ministre des Affaires étrangères russe, non, à Toko Sergei Lavrov, à Koko, la présence des paramilitaires russes. Wagner est bien présent au Mali et en Libye et sur base commerciale et n'a rien à voir avec l'État russe, affirme le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov dans un... Oh oui, bien sûr, OR de Sevenen Baka, Ngalon to Kumalao. Est-ce que Ngalon Kumaria? Ngalon Ben Nawa. Ngalon Talao. Ah, donc nous be Mali kono, nous be Libye. How about Tayron Yinike? Aw de b'aw ta yɔrɔ ɲini sisan ka se k'a dɔn mun de nana ni nin ye aw ka jahadi dɔn dɛ mun de nana ni nin ye aw ka bingali de dɔn dɛ donc a tɛ passé an ka taa. Entretien avec un télévision italien Mediaset o y'a fɔ ko bi Sergei Lavrov ale y'a fɔ a ka entretien dɔ la journaliste presse dɔ de bɛ minnu bɛ wele ko Mediaset a bɛ Italie o ye Italie télévision dɔ de donc o y'a ɲininka Wagner, la présence de Wagner au Mali. Ako aya fo ka jaya ko Wagner be Mali kono. U ka naku ye fen jumɛn ko nana commerce de la. Ina fo u nana dɔrɔn kana wari de minɛ autorité minnu bɛ Bamako. U nana de u bɛ kɛlɛ kɛ u bɛ sara fana wari caman de la. A y'a fɔ ko Wagner ninnu k'u bɛ Mali kɔnɔ u bɛ Libye. Ko wa u bɛ base min kan c'est-à-dire u nakun ye fen jumɛn ko kun kelen de don k'u nana commerce dɔrɔn de kɛ n'o ye u mandatera de ka taa maliyɛnw dɔrɔn de faga ka na maliyɛnw faga burusi kɔnɔ maliyɛnw ka n'u faga ka na galon tigɛ Bamakɔ an bɛna ale. Voilà donc n b'a jɔ yan ci ka ca quoi mais n bɛ kuma kunkurunin fɔ fɛn min ye ninako problème ka ye yanni n ka video in tigɛ an ɲɛ b'a la n bɛ ka funteni mbega funteni ninka kene kosobe nga ngoki pelende donc quoi c'est pour cela que odi yake malion aba fo asimunya na bara ukera bara beyera ani sukel bara beyera ye bara sugu beke krengere yana mbe kuma yoro min kala base no ye armée ka yoro yu seko ke bara be ka ke halbe ambu shuteno okanka fo kata sanction la wuli domina mais amba fo asimunya na ni cité anye akijija aka de ulaje toujours aba fa ka kuma kono na ale eshuera jamanadenw eshuera non akana ke kuma fuye de ani diɲɛ fana bɛ ɲɔgɔn na mais an ka dɔn an ɲɔgɔn dama bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo jumɛn an ka se k'o fana ɲɛɲini a ye fɛɛrɛ ɲini mɔgɔw ka nina ko mɔgɔw ka passeport ko
a ka ɲɛnabɔ a ye fɛɛrɛ ɲini an bɛ ka mɔgɔw lada de mɔgɔ kana wula aw contour la de an bɛ k'a fɔ de anw t'aw kɛlɛ en tant que ni sanction de ma bɔ jamana kan de avant dun b'a dɔn ni sanction bɔra jamana kan ne b'aw kɛlɛ ne o tɛ ne bolo sika yɛrɛ la o tɛ ne bolo sika yɛrɛ la mais n bɛ min fɔ aw ɲɛna jamana tɛ jɔ dɔ m'a yɛrɛ ye jamana jɔ kɔnɔ jamana tɛ jɔ dɔ m'a yɛrɛ ye jamanadenya kɔnɔ maliyɛn min bɛ kɔ ka bi n'a bɛ tɔɲɔ kɔnɔ n'a bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ maliyɛn min bɛ bi ni passeport ko problème b'a la maliyɛn min bɛ bi n'a ka carte séjour dalen bɛ Italie préfecture la France préfecture la Espagne préfecture la Turquie préfecture la cɛw ka ca dɛ maliyɛnw bɛ ka kule dɛ maliyɛnw ni kule de bɛ ɲɔgɔn na ala ma don o don ne yɛrɛ ka inbox yɛrɛ kɔnɔ depuis ne ye video kɛ jɔnni na ko kan ne yɛrɛ t'a dɔn n b'a kɛ cogo min don o don mɔgɔw de bɛ dɔn dɔrɔn i ni kasi de bɛ ɲɔgɔn na ala ma don o don mɔgɔw de ni kasi de bɛ dɔn i ni ɲaji de bɛ dɔn ɲɔgɔn na RS 24 kana fɔ i bɛ video kɛ jɔ k'a fɔ ko sanction bɛ jamana kan kana kɛ ten depuis manku ko bɛ tiɲɛna an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min an yɛrɛ t'a dɔn an kan ka min yɛrɛ kɛ an bɔra an ka sow kɔnɔ ya anw gɛn ne ka carte séjour bɛ yen kalo wɔɔrɔw la san kelen ni ko n ma se k'a sɔrɔ passeport kɔntanya kɔ a y'aw jija Sukɛli e de ye premier ministre ye Asimu e de ye président ye jamana tɛ jɔ aw kɔ de aw bɛ ka fɛn fɛn kɛ n'aw ma diaspora lajɛ n'aw ye sécurité lakana filanan ye diaspora kunkanko de ye an kana ɲɔgɔn nɛgɛ dɛ filanan ye diaspora kunkanko de ye n'i y'a mɛn ko Mali bilahi diaspora de don dɛ an bɛ ɲɔgɔn musalaha de n'i y'a mɛn ko Mali bi diaspora de don dɛ du joli de bɛ yen min bɛ balo diaspora la a du joli de bɛ yen Mali yɛrɛ bɛɛ bɛ balo maa minnu bɛ kɔ kan de a y'u ka passeport ko ɲɛnabɔ maaw tɔɲɔna an fa dɔw bɛ yan bi yen olu tɔɲɔna de n'i y'olu c'est-à-dire n'u kasi kan mɛn vocal kɔnɔ e yɛrɛ b'a fɔ ko non ko ce n'est pas l'appel ni an b'a dɔw kasi kan mɛn olu ye cɛkɔrɔbaw ye olu ye musokɔrɔbaw ye denmisɛnnin ko tɛ olu ye o ye de maa minnu taara asile demande o sen t'a la de maa minnu taara k'a fɔ k'u taara itinéraire la olu sen t'a la de san 50 san 60 san 40 olu bɛ kaso ɲaji la jamana sɛbɛn nɔfɛ Mali bɛ jɔ cogo di o la Mali bɛ jɔ cogo di o la Mali an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna waati dɔ sera Asimu ka wuli ka jɔ a sen fila kan Sukɛli ka wuli ka jɔ a sen fila kan a vrai dire an bɛ tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna dɛ an yɛrɛ fɔ dɛ kuma in ma di ne ka papagata la mais tiɲɛ de bɛ f'u ɲɛna anw tɛ k'olu defa dɛ anw bɛ ka jamana de defa dɛ anw tɛ k'olu soutenir an bɛ ka armée de soutenir armée nationale o y'an bɛɛ de ta ye dɛ Asimu ta tɛ Sukɛli ta tɛ je répète ni min ma yɔrɔ faamu o de b'i kunfɛ dɛ a ye wuli jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan k'u ka passeport ko ɲɛnabɔ armée ta cogo o donna armée kɛlɛkɛ cogo o donna armée y'an kunna wolo mais hali bi a y'aw cɛsiri armée kunkanko la dɛ ne b'o fɔ dɛ n tɛ segin o fɔli la dɛ armée kunkanko a y'aw cɛsiri o la dɛ ni mission wɛrɛ fana b'aw bolo armée kunkanko yɔrɔ la a y'a kɛ dɛ mais aw kana ɲinɛ diaspora kɔ ni armée bɔra ye diaspora de don armée filanan ye diaspora de ye n'aw ma diaspora mɔgɔw lajɛ k'u ka passeport ko ɲɛnabɔ ne t'a dɔn aw bɛ k'a fɔ ko an ka fara ɲɔgɔn kan ko Mali ka jɔ an bɛ jɔ cogo di armée ta aw ta ye o bɛɛ kan ka armée soutenir maliyɛn den bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ min ye juguman ye min ye ɲuman ye bɛɛ bɛ armée nationale de fɛ yen aw ta tɛ ne ta tɛ ne ta tɛ aw ta tɛ bɛɛ de jɛlen de armée o tɛ aw kelen ta ye bon fɛn min ye aw bɛ jamana mara yɔrɔ min na bi aw de kan ka nin démarche kɛ wa aw de kan ka nin baara kɛ aw nalen kalo joli waati joli san joli aw sigilen don don o don a bɛ ɲɛnabɔ don o don communication banbali don o don i bɛ bɔ midiyaw kan ne y'o de fɔ n ko ne y'a fɔ ka bila yɔrɔ min o kelen de don fɛn fɛn bɛ bɔ ka communiquer ni na ko ni passeport ko kan a bɛ ta cɛ fufalaki de don n bɛ min kalama a la bi n b'a fɔ n tɛ taa yɔrɔ jan dɛ mais n bɛ dɔɔnin fɔ a kɔnɔ a fɔra k'a fɔ ko passeport ko carte d'identité biométrique min bɛna bɔ a baara ma daminɛ o ye kelen ye décision ma ta a baara ma daminɛ ni minnu sigilen don comme ne tɛ vocal jaabi tugun quoi n'aw ka vocal caman kɔni lamɛn maa bɛɛ lamɛn carte d'identité biométrique kuma min fɔra a baara ma daminɛ dɛ a baara ma daminɛ dɔn ma fɔ a la waati ma fɔ a la anw minnu bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ fɔlɔ o ye kelen ye filanan awa carte d'identité biométrique min bɛ ta n'u ko ko a bɛna kɛ ko n'a bɛna kɛ problème bɛ maa minnu ka nina kan problème min y'an sɔrɔ données kɔrɔ la o données kɔrɔ de bɛ ta o de bɛ don carte d'identité biométrique fana la a bɔra problème kɔnɔ wa an ma bɔ problème kɔnɔ aw bɛ tila ka cɔrɔ problème wɛrɛ de kɔnɔ min tɛ bi an bɛ ka min kɛlɛ kɛ parce que données kɔrɔ min bɛ yen n'o taara n'o ye nina numéro ye o de problème bɛ maliyɛn bɛɛ ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan o de tɔɲɔ bɛ bɛɛ kan ka bɛɛ bali passeport la o données kɔrɔ o bɛ se ka ta cogo jumɛn de la aw ye données min bila k'a fɔ ko nin données in man ɲi mais an ka yɛlɛma kɛ nin na bon n'o yɛlɛma kelen in taara k'a fɔ ko o ka tila ka carte d'identité biométrique dilan n'a ye an bɔra nɔgɔ la fɔlɔ wa an ma bɔ nɔgɔ la o an bɛ taa min an ma taa yɔrɔ si parce que bi aw bɛ ka kule carte d'identité bɛ caman bolo
har n'a sɔrɔ biométrique tɛ ko jamana passeport pour que aw ka se ka passeport sɔrɔ n'a ye o tɛ bi kule ya parce que an bɛ passeport ko de nɔfɛ o ye bi kule sini ta bɛna kɛ mun de ye n'u ye données kɔrɔ ninnu ta k'a fɔ k'olu bɛ n'u don carte d'identité biométrique la o kɔrɔ ye de n'i y'a mɛn i ye jamanaden ye k'i yɛrɛ ye jamanadenya kɔnɔ n'i y'a mɛn i bɛ kule k'a fɔ ko passeport o carte d'identité de b'i bolo kɛ i photo bɛ min kan bi an bɛ carte d'identité an bɛ passeport ko kɛlɛ la sini mun kɛlɛ bɛ na kɛ sini an bɛ na kɛlɛ kɛ carte d'identité biométrique dɔ nɔfɛ kɛlɛ tiɲɛna aw bolo ou bien a ma tiɲɛ wa aw mago sara ou bien aw mago ma sa n'aw ma wuli k'a ɲɛɲini n'aw ma wuli ka maliyɛn dɔw k'u ka correction ta en charge parce que hali sini n'u ko ko carte d'identité biométrique min bɛ yen k'u y'a labila ko a bɛ kɛ ko bɛɛ ka taa kɛ ngalon de don a tɛ se ka kɛ problème bɛ maa o maa ka cɛ o cɛ ka muso o muso ka i tɛ se ka kɛ fo correction de ka kɛ fɛn min tɛ taa correction kɔ a tɛ taa correction de kɛ correction fɔlɔ de bɛ kɛ n'o kɛra n'o banna waati min de carte d'identité bɛ bila en marche mais o ma bila en marche anw bɛ passeport ko kɛlɛ min na n'o ye biométrique ye Mali ta tɛ n ko CEDEAO de t'a dɔn n ko CEDEAO de t'a dɔn o imposera CEDEAO jamana bɛɛ de ka kelen kelen o imposera diɲɛ bɛɛ de ka kelen kelen mais CEDEAO de t'a dɔn CEDEAO ka passeport de don an ye problème sɔrɔ passeport kelen min nɔfɛ n'o ye CEDEAO ta ye ni CEDEAO y'a imposé aw kan tugun k'a fɔ k'aw kana carte d'identité biométrique fana dilan bon o dilantɔ la a bɛɛ ye correction kɛ kɛcogo min na aw denw bɛ yen san joli san wɔɔrɔw la i bɛ nin kɔlɔlɔ n'a kule n'a kasi kɔnɔ i b'a tɔɔrɔ n'a ɲani kɔnɔ aw kana san fila ni ko aw ma se ka fɛn bɔ o la aw ma se ka fɛn yɛlɛma o la don o don aw bɛ bɔ a ye discours fɛn fɛn kɛ zéro à la base Nina ko fanfɛla kan je répète dɛ Nina ko ni passeport ko fanfɛla à la base zéro aw ni sokɛli kɔmi kɛra o a bɛ dafalen bi a ɲɔ de fo a ministre fara député ka ca an bɛ ɲɔgɔn dɔn sa an bɛ ɲɔgɔn dɔn nin kɛlɛ in tɛna dabila nin kɛlɛ in bintɔla tɛ mais fo a ka kɛ fana aw minnu b'a kɔlɔlɔ kɔnɔ aw ka kɛ cɛw ye aw ka kɛ musow ye dɛ e ka hakɛ tɛ ɲini k'i dalen tɔ dɛ e ka hakɛ tɛ ɲini ka e tɔ dogo la dɛ e ka hakɛ tɛ ɲini ko tan tɛ e bolo dɛ o ye nkalon de ye dɛ o ye nkalon de ye a ye mɔgɔw kunkan ko ɲɛnabɔ a ye passeport ko yan'aw kana fɔ ko carte d'identité ko de hɔrɔnya la dɛ maliyɛn bɛɛ ka réfléchir nin yɔrɔ la dɛ aw tun kan k'a fɔ de correction ka kɛ fɔlɔ correction ka kɛ bɛɛ ka correction kɛlen kɔfɛ correction bannen kɔfɛ o kɔfɛ an bɛna fɛɛrɛ ɲini carte d'identité biométrique bɛ bɔ nka aw bɛna carte d'identité biométrique ka n'o réclamer ka n'o discours di mɔgɔw ma k'a sɔrɔ à la base o base ye min ye n'o ye données problème bɛ données kan an bɛ taa min ko bɛ yɛlɛma cogo di ko bɛ se ka yɛlɛma cogo di yɛlɛma tɛ se ka kɛ kow la o parce que hali n'u nana bi k'a fɔ ko carte d'identité ko bɛɛ ka taa kɛ oui bɛɛ ka taa kɛ wolosɛbɛn min bolo o ka à la base k'i ka taa kɛ i tɛ se k'a kɛ dɛ n b'o layidu di bɛɛ ma cɛ si tɛ se ka kɛ ni problème b'i kan en tant que ni données kɔrɔ de taara ni données kura de ma ta données kɔrɔ in n'o de bɛ yen a tɛ taa yɔrɔ minnu bɛ k'a fɔ aw ye réseau sanfɛ c'est faux min dalen b'a yɛrɛ labɔ dɛ ne ka preuve de bɛ n bolo yan dɛ c'est faux n'u nana k'a fɔ ko carte d'identité biométrique n'o nana dɔrɔn ko bɛɛ ka problème bɛ régler ko nkalon de don n'o nana dɔrɔn problème ta an minnu kan anw de bɛ carte d'identité biométrique kɛ anw minnu bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ aw tɛ se k'a kɛ tugun dɛ parce que a tɛ se ka kɛ hali n'aw y'a kɛ tugun a bɛ ɲagami tugun de à la base a bɛ yen parce que base kɔrɔ in de bɛ ta données kɔrɔ in de bɛ ta o kɔrɔ ye de passeport minnu ye passeport biométrique kɛ ka kɔrɔ aw de ta ka problème bɛ se ka résoudre parce que nina numéro b'aw ka passeport kan parce que maa min ye biométrique ka tɛmɛ i ka données de ka ɲi dɛ i ka données problème tɛ i ka données la bon e min ma se k'i ka passeport sɔrɔ k'a sababu kɛ e ka données problème b'a la e ka données erreur de b'a la erreur bɛ e si la a b'i jamu la a b'i tɔgɔ la mais e bɛ se ka identité biométrique kɛ cogo jumɛn de la n'i tun bɛ se ka identité biométrique kɛ munna i tun ma passeport sɔrɔ munna i tun ka nin na munna i ma se ka passeport bɔ n'a ye n'i y'a ye i ma se ka passeport bɔ n'a ye o kɛlen de bɛ duguma a wa duguma ta in o ka jugu ka tɛmɛ min bɛ n'a kɛ tugun dɛ o ka jugu ka tɛmɛ o kan dɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna aw ka fara nkalontigɛ la an b'aw soutenir parce que an ka jamana de don an t'aw soutenir k'a fɔ ko jamana de an bɛ ka jamana de dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnyana ne je répète ne man ta dogo cɛ la n ma dogo muso la dɛ n ko ne bɛ ka n ka jamana soutenir sanction de bɛ jamana kan dɛ sinon armée sanction bɛ yen sanction tɛ yen ne bɛ armée soutenir mais an bɛ problème min kɔnɔ bi an ka état i tɛ tiɲɛ fɔ dɛ kɛrɛnkɛrɛnyana ministre i tɛ tiɲɛ fɔ dɛ tiɲɛ kɛlɛ i t'a bɔ i da kɔnɔ i ka communication fɛn fɛn bɛ passer sur les réseaux sociaux ni na ko ni passeport étape kan o ye nkalon de ye ka temps di transition maaw ma ka temps perdre aw ma ne y'o de fɔ ne tɛ ya mɔgɔ ko la ne tɛ ya jama ko la dɛ ne bɛ yan min kama ne b'o dɔn ne ka objectif a ma tunu ne la ne man ka sira labila a bɛ de kun na 24 y'a dɔn ta y'a bɔn ta e tɛ hali n'i si kɔfɔli la o tɛ ne bɔ n ta in kan mais i bɛ ka min fɔ réseau sanfɛ
Krengrenya video kela munu be ka fo. Ko donné be yelema de ko carte d'identité kura be na na wati mle ko donné be yelema ko ngalonde do. Donné be de la de avant que au ka boni donné kata si papier ou. Donné be yelema de correction follow o de be ta en charge. Ni correction kera wati mi de. Ah problème teo. Mais correction make au ko be na pièce d'identité dobo. Yala on ya problème mi soro nina kola o problème o sorla ka sabu ke anga jamana yere ni seraw de sababu kama aw masega yelema do la seraw kama bon na on ni identité biométrique aw sega yelema do la tout quoi parce que identité biométrique min be tout seraw de imposé aw kan tout seraw ka fanga de siglemba aw ka o kanka aw sega yelema jumende ke sisa yelema te sega kyo o koro yede ambe ka seraw kele mais seraw be ka o utiliser krefe ambe ka seraw kele mais akrengrenya na o be ka baraka ni seraw ka hakilnay o kere de ani jebe nyona me aw kanga jie kele place mununga pour que jamana dembe ka yere jamana denya la o tse ko kede ango chien fana fo nyonya na ne nimbe fo ka temo me se fe na be kuma koro abbe kuma koro na o maseka o ka jamana de on ka sebe nko nyana bo abu se ka jamana yele ma chukuti jamana te yele ma sebe nko ambe nyon negede o jamana site jie kono ko a jamana den ko hake donente ko a jamana den ko sebe ntu bolo yengalonde Wengalondi. Na on nana ka foko jamana ka yelema. Aw nalen ko fe. Aw ma se ka jamana yelema mama mina ni jiebe nyogombolo. Ani jiebe kele la wati mina. O jamana den kele nu to seben kon tanyala ku to nyani kono ku to turu ko toro kono ka usuteni 100% ka sabu ke ante mo were kala ono fede. Halbe olube kasila onga ini boxu kono. Halbe olube nyani la onga ini boxu kono. Donu muso bora nyogonka. Aw be jamana yelema choko jumendela. Ha? Armée Dlali dron te jamana yele maliye. Je répète, Karime dron ko lakana ote jamana Dlali, ote jamana yele maliye de. Ote jamana yele maliye de. Non. Ministre de la sécurité B oya ka barade. Wajibi de do nafolo minkanga do armée dafo nafolo be do adafe. Oye wajibi de ebbe asimu iteo okobe nyanabo. Ministre B ateo oko nyanabo liye wajibi de parce que nyame ko jamana armée de ronde. Ngosima balola, ngosima fa o kana bara koka. Mais à part de armée munde kera. À part des armées fanfɛ la tɛmɛnen kɔfɛ mun de kɛra malidenw ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan mun de kɛra njugu kɛlɛ mɔgɔ bɛ ka fari ka k'i jugu kɛlɛ maa minnu b'a fɛ ka bi kan maa minnu b'a fɛ ka maa wɛrɛw la fitina ka bi aw kan an bɛ ko olu kɛlɛ aw nɔfɛ mais minnu fana bɛ tɔɲɔ kɔnɔ n'u bɛ ka tugu an nɔfɛ tiɲɛ la aw bɛ ka nin kɛ a man d'an ye mais an ka jamana de don an b'a soutenir an bɛ taa aw nɔfɛ olu sɔnna nin kan kelen in na ka tugu aw nɔfɛ hali bi aw sigilen de don aw tɛ ko olu lajɛ hɔrɔnya la sukɛli ɲɔgɔn de fɔ sa n ko maa ye yɛrɛ de ye kumakan min tɛmɛna ne ni cɛ b'a dɔn min pasera ni ɲɔgɔn cɛ wallahi b'a kalama wallahi o de y'a to n b'a fɔ ye n ko Mali faamaw n'u kuman'i fɛ inbox kɔnɔ ou bien n'u sigira ka kuma i bɛ min f'i ye kana i fɔlɔ kana bɔ k'a lakali de i to ye k'a lakali i ka bɔ k'i ka tiɲɛ fɔ ka tɛmɛ n'i sen fila ye i ye min fɔ ko nkalon de dɔn dɛ sinon fɛn min ye carte d'identité biométrique ye a b'aw si kɛ ta ka san 3 kɛ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ awa n'aw ma cogo dɔ fana malidenw n'u wulila aw kama faransiya a da man d'aw la dɛ an b'o fɔ aw ɲɛna dɛ n'u wulila aw ko Italie Turki Espagne a da man d'aw la dɛ parce que i mɛnna k'aw dɛmɛ i mɛnna k'aw kɔnɔ i mɛnna k'aw soutenir a y'aw sago bɛɛ lajɛlen kɛ cɛ jamanajo tɛ se ka kɛ ko jamanaden bɛɛ ka ɲɛsin armée ma non armée ye étape dɔ de ye maa minnu kan ka baara kɛ o baara b'a damana de maa minnu ka aw bɛ se ka soutenir o bɛ se ka faamu mais jamana dirigeant bɛɛ ka taa ministre la ka yɛlɛ bɛɛ bɛ k'i base kɛ armée ye mais o tuma baara wɛrɛ t'olu bolo ni armée tɛ yan baara wɛrɛ t'u bolo ni armée tɛ yan ha ministère de sécurité o bannen kɔfɛ mais jɔyɔrɔ bɛ jɔn de bolo armée kɔnɔ k'a fɔ e bɛ se ka kɔ kɛ armée ye tugun e ta ye civil de ye sukɛli i ka ministre conseil i ka kuma n'u ye aw ka nin problème résoudre aw problème tɛ mɔgɔ wɛrɛ n'aw de tɛ dɛ e ni Asimu de problème bɛɛ ye aw de ye awa hari armée fanga ka bon ni Asimu ye an b'o fɔ dɛ Asimu de ye ɲɛmɔgɔ bɛ mais hari armée fanga ka bon ni Asimu ye an tɛ armée to ye Asimu kama awa an tɛ armée kɛlɛ Asimu kama mais ni kɛlɛ bɛ kɛ an bɛ Asimu kɛlɛ dɛ o siga ka bɔ bɛɛ la dɛ ne bɛ ya 24 de ni kɛlɛ bɛ kɛ an bɛ Asimu kɛlɛ an bɛ sukɛli kɛlɛ dɛ fo jamana den minnu bɛ jamana kɔ kan k'u yɛrɛ Mali denya la sa jamana aw bɛ k'a fɔ ko Mali ka kan ta ye Mali ka kan ta ye Mali bɛ se ka kan ta ye cogo jumɛn de la mɔgɔw bɛ kule la États-Unis ninnu mɔgɔw bɛ kule la France ninnu mɔgɔw bɛ kule la hali an kɔrɔ Côte d'Ivoire ninnu mɔgɔw bɛ kule la ko passeport ha aw ye dossier 3 de labɔ kalo 2 kɔnɔ a si ma kɛ tiɲɛ ne bɔra ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ye n ko nin bɛɛ ye nkalon de c'est le mensonge i bɛ nin fɔ ten de dɔrɔn k'aw morale cassé mais c'est faux archi faux n ko an b'o de étape kɔnɔ bi an b'o de étape kɔnɔ bi
ni malien wula jamana koka aw kama adama ndaw ka fanga la de an ko bo fo ko jeya bi aw be fanga la be me aw te se ka papa ke kateme an fana ka an go tien fo nyonyana iye fama e be me te se ka papa ke kateme an malien de on fana kande awa e te se ka mali la tayro si ka mali de on to de ni mali de ndo bo mali de nyala e te se ka tani mali asimu sukel e te se ka tani mali an go tien fo nyonyana na obe barake jamana kono ay barake jamana kono armée ay fanga soro chogo mina die sona anga armée chogo mina ka foku be puissance la wi be nyabo law mais aw ka barate sika ko kelen fana yo maintenant aw ka bara be sika ko kelen ye chogo jumendela ibe ka maliden munu la kana on maliden famba de be koka on maliden famba de be ibe ka maliden munu fana la kana jamana kono on maliden famba de be koka munu be ko o dugu la kana min be ko dugu la balo min be ka nafolo tikata o dugu kelen na pour que olu ka bono wala pour que ka se ka hari doni soro ka se ka du maliden munu be koka ngolu de nodo nye aw fana sigilen be femere to munu be koka ulu de nodo an kana nyogo musala aw te se ka bodongo do wi discours bamballa boy ko asimute kuma mais c'est fort avec kuma mais à la base aka baje be nyoya de pour que an ka se ka fara nyogonka ni ka baje o de asimu ne bo fi enyana ne ka baje o de an bi se ka fara nyogonka togo jumende la mado ma yere mali de nyala o be ka togo jumende la ke togo tolo donc ibi dija ki baji fana ke mo be fara nyogonka ni système mi iko de nyanyini aw ma système de bla en place mais be ka kuma de fo kuma e ambata parce que kuma mi ndo abedo anina jamana kanu be mo mala abedo otigila mais mami har ni jamana kanu bala na be tonyo ni kololo kono ka sabu ke jamana yi mais jamana gestion jumende takabla en place pour que on mako ka segadla jamana den joli de be mi mako salendo mais sonendo ka armée sonendo ka e asimu suteni mais anti se ka to dongo do awbe bo wi jamal de ka fara nyonka ambe ka jamana ka intérêt de nyini intérêt be teme jamana de munu be jamana ko ka iku ka passeport o soro ha intérêt be temo ka awbe se jamana jo chogo jumene la kan nafa do la se jamana ma munu be jamana ko ka mu yere mali de nyaar awbe se intérêt jumene nyini ka teme mali de munu be jamana ko ka lu mu ka passeport o soro ere de on bali passeport la folo ere maso nga passeport ta ka di de on ma folo ha kuma che nyumani ni chiete kelenyesa anga fara nyonga anga do dakelen fa anga bo dakelen fe ambe ka mbolo di nyoma ka malinjo mais non oye kuma chinyumani de ka fo mo nyana me chiete nambe fara nyonga anka do be ka yere mali de nyala mambe fara nyonga chogo jumendela ha do be sirada la ambe fara nyonga chogo jumendela do be kenema kongo be do la ambe fara nyonga chogo jumendela o soso dunya awde ambe ka jamana soutenir auto ambe ka armée nationale de soutenir sinon asimuni sukel tede ambe ka armée nationale de soutenir mais ambe ko lu soutenir kuminka ambo kundo okun ota awye ota awnye o yambela jele lili boramina oyo odi mais munu be jamana ko ka dongodo awde bobo mi jawla mali be kanta ede edombe ere masika passeport di dew mafolo mali be kanta e chogo jumendela edombe olube yiri kono mali be kanta e chogo jumendela edombe ini jebe nyongona chevre mais jebe ki don fana kele kasabu ke erede ni jebe ke edon kele kasabu ke erede jebe ka edon fana pine kasabu ke ede yuto pination no toro kono pour que kaseka tugu eko esini ni Afrique beko ko mali nyana o ya Afrique de kungoye mali onde ba do mali kadu be amandiwa mali onde ba do mali nafa bala ube nafa talawa sino Afrique be min fo ambo lamede kateme kuma chenyuma ende donde anga chen fo nyonyana de anga chef fo nyonyana mali te joni dabara dronye kuma kan dronye ke wale de do iye ke wale minke armée kola o yera kaba mais titigi sike alma dondo ne ka discours be ke doranga fara nyonka ni bado itisika koke population toye etika koke diaspora faut pas que ni bo kuma yere fo ambe fara nyonka chogo jumendela e dombe kasila sanjoli joli passeport kola inna kibe ko be elma me isara ko elma anga passeport ko kanu ko katime ka France 24 ge anga passeport ko ka no ni bela jelenye anga chefo nyonyana ay sotonde nyini non te be ka min fawye ka fo no nanya ko lata chogo werela chogo jumendela ego iga jamana itade iga jamana ya ka yere ma horoyata ebe ka koko ke yere ma horoyata man serede do mais ebe dese ka sebe labo ka diga jamana dom ika yere ma horoyata ka gele no ya ha orke ninde kan no ye c'est facile pour que kiga jamana dom ka correction ke ay correction ko sigi senka na o ma sigi senka nu ko kube wuli italien allemand ne data la de anga chien fo nyonyana de mena ka kumanu ye no aya totan folo sanction kata ni sanction tarawati mi ambe be nyoma mais dongo do ibe mado de
tellement que ani kasi be do i kay ni box ko no ita do be minke do de be madu de ani kule be do har ne nga appel tige mo la mo yere ka appel te do ne depuis sanction nana mo kelente min ka appel be do ne ko ni ne wata munun to be ngo fana kira oluye nyake munde kama nga jamana kanu de yakyo parce que sanction be jamana ka mais na be ninke to la asmu fana kanga jija to be la jelena akalla je malende munu be jamana ko kaya ka fo ko lu munu be mali kono ko lu te mali de unya katema unkande non olu te mali donye katema ka mali sebe mumbu bolo o kelende bambela jele mbolo ya anko fana cien fo nyogonya o cien de har na mandi muhomi ay ga fere nyini mamunu be jamana ko kaya nu bado itisega kodla anga cien fo nyogonya na depuis sisa ko kanga keke to ko mina be wolo mina te dogo chela te dogo musola da mbode fode ambe so kankele inka o kuma kankele ambe saka na ya do ka fo ko atisega ke aka fo ko atisega ke abe wolo mina jien fana ko la kali komi nyaba abe ka bara munge ni jien be ko la kali to ko minde ango cien fo nyogonya na de aha abe wolo mina te dogo chela ya te dogo musola ya jamana yin ko kaya anko ni voilà parce que mbaro jamana do nu wulila transition kama ni mama yin kono adama ndawla de awbe bode ni mo dusura nu do nauka ibedo mi vocal mi bene bolo ya ne ba hakedo kuma kam munumbe senema ne ba hakedo haro do na do ne be kono ngu kana wuli ngu kana tafo ibeta konsila kama ikana fo ibe manifestation ke ne ere ne 24 ere de ofo nya fo munde kama parce que jamana be etapo min kono o ene ka hakilna ninga ide mena fura ka fo dongodo abe kuma kura de fo dongodo abe kuma minyere fo atela wali ere anto chen fo nyogona ni mingo asimu takala ngo modi bo fo bi mimbe ambo kelesa onte asimu ko la ko ambe amali ko de la ko mali nyemo de do be kangi ga hake nyini chokola nyini choko mi kanga soro fo ka do be de kuna mo no fe ko o de be dabla jamana ko de be ta ni jamana ko de do asimu kanga nyesi bi munu be diaspora ka sukel kanga nyesi bi munu be diaspora ka horo nyala mo yere kanga ni kuma fo sukelia terre en terre face en face abete moka abeto eri joli ambe kuma eri joli face en face ambe nye chorno be nyogona mali de nya kama horo nya kama mimbe fo o mala walia awde ba to yegaran ko fe ka foka abeni go be ka discours do la ko be wala ka bo la walia abo la walia ka tayro mi atola walia ka tayro si ay bo kam o ka passeport ke ay bo kam o ka correction ke amma go be nindela awbe ka fon galonde do tienta kono bi tienta kono shini ni ko carte d'identité biométrique ka be bo na bora amnu be kololo kono awde mago sarawa nya fa we depuis stand ne ta do gawlade awde mago sarawa tena o yere mali de nyala bide bi temelen ko fe ni carte d'identité biométrique bora ni chemi ndale mba yere la na ko donné were de be bo donné mi bo ne ba do katimale kaon ku ka boke ambe nyogondo donné mi be tawol de no koro de donné koro mi nambo kololo kono na nyere ko donné nyagamina de mais na unana ka fo donné kele o de be takado fenna est ce que tien la aw ba fe nunu ka bono wala wa aw ba fe nunu ka passeport ka soro wa aw ta fe nunu ka passeport ka soro sa amman si ke ni na dongo do be bo discours bambal la de malio beta ni eteta sukeli beta ni sukeli teta e beta mais tien mi nyanko munu be diaspora ka arme temeren ko fe ni kele flana be mali kono munu be diaspora kandede anko chien fo nyogonyana munu be diaspora ka olu de flana sabana o e jonya kele mi be mali kono de abana ni fen sabai mali yere kololo e ninde kololo mi be mali kono ni ndronde do ni mauma seraka ni problème yere résolu femere be ya manka verete o armée ka basigi munu be diaspora ka ibe problème no fe ko problème yere résolu jonya kele mi be mali kono ko problème yere résolu fen jume de be entuku fente entuko amunu be diaspora ka ni ame ka foko mali ambe dépasser minge jonde ba nyona ke ambe wori min cikata jonde ba cikata moshi ha ambe ka tureri suni jadi su kele jonya kele ba mfi anyo dama fana be ka nyon faka problème be résolu chokodi ha autisika tokuma bambala katini buma ko de abeta maintenant ayre dir wati do sera mo ka région laje ka foko kuma dronte active rodme ay active posé comme ay active posé armée kunga ko la chokomina ay active posé na ma active posé munu be jamana koka aw sere ya o yere nkoni bo foko jeya aw munu be jamana koka be décision foi mata follow aw ka passeport koka aw ka nina ko correction ka a décision kelente surtout carte d'identité biométrique mimbe décision mata adla wati ma fo aw ay teka bara foi kaka ni mingo kube ka bara kaka kube niveau mina ko atiki ka boko foke a tete sur mimbi sika bo kambe ni étape de là ite sika fo ikaboke enganya be nyona réseau sans faire donc ambe min fo yani mo ku ka responsabilité ta ka bo contre transition asuma ya o ke choko de
an minnu bɛ diaspora ka yan anw kɛlɛkɛ cogo ka jugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye anw kɛlɛkɛ cogo a ka jugu ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye i ka consulat de bɛ partout i ka consulat de bɛ nin dugu ninnu bɛɛ la wa Mali yɛrɛ état ka fɛn sɔrɔ nin dugu ninnu de la France Italie Allemagne Espagne Turquie i ka consulat bɛ nin bɛɛ la soit n'a bɛ nin kɛcogo la n'i y'a dɔn k'a fɔ aw tɛ se ka problème résoudre hey i ka consulat bɛɛ datugu an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye i b'i ka consulat bɛɛ de datugu ka taa n'u ye an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Nations Unies la ah oui an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Nations Unies la hali n'an bɛ taa an ka carte consulaire n'an ka passeport dilan yen de an bɛ taa dilan yen mais c'est tout nin dɔrɔn de don parce que an tɛ se ka to nin vanvier fu la ye o don o don aw bɛ bɔ ka discours banbali kɛ aw bɛ diɲɛ cɛ Poutine bɛ ka kɛlɛ kɛ mais a ka jamanaden si tɛ yen min ka sɛbɛn t'a bolo a ka jamanaden si tɛ yen n'i bɛ se ka malobaliya k'a la a ka jamanaden si tɛ yen min ni jamana wɛrɛ bɛ ka malobaliya k'a la mais malobaliya min bɛ ka kɛ maaw ka diaspora kan ko an ka n yɛrɛ ka dirigeants de don an yɛrɛ ka dirigeants de don kalo joli joli aw sigilen don a bɛ ka miliyɔn 100 ni miliyɔn 50 ninnu ta maaw bɛ yan san joli joli hali u ka dunta t'u bolo i bɛ dumuni de tɔmɔ ɲaman kɔnɔ don o don a bɛ bɔ midiyaw sanfɛ k'aw fa makɔrɔ ni kuntan ni se kuntan na dɔrɔn ka n'aw sigi oui ni na ko bɛ taa passeport ko bɛ taa mais c'est faux foyi tɛ ka ɲɛ papa ka tɛ ka ɲɛnabɔ ne ye kuma jɛlen fɔ aw ye papa ka tɛ ka ɲɛnabɔ i ma foyi bila en place awa i ma foyi décider fɔlɔ k'a kɛ i ye min sɛbɛn ka na n'a ye awa ne de y'a fɔ aw ye ko nkalon de don dɛ yɔrɔ i mɛnna k'a publier CEDEAO de y'a imposé u kan mais i ma foyi bila en place papa donc n bɛ bɔ kuma kɔnɔ yan n kɔni bɛ min fɔ Asimu ni Sukɛli ɲɛna i k'u jija minnu bɛ jamana kɔ kan i k'olu fana lajɛ dɔɔni i k'u ka sɛbɛn ko ɲɛnabɔ an ka ɲɔgɔn musala bɔ a la ka manamanakan lamini k'o dabila an tɛ fara ɲɔgɔn kan nkalon kan de an bɛ fara ɲɔgɔn kan tiɲɛ de kan nin de don ala ka saliw caya ala ka sini kɛnɛ d'an bɛɛ lajɛlen ma sali internet merci beaucoup an bɛ dɔ pɔn jukɔrɔ na mani dugu u b'i dɛmɛ i ka mɔgɔya la n'u ka fali sɔrɔ u bɛ taa n'a ye Jɔsi Salamani Galidou on the mix. An ka ɲɔgɔn faamuya juguman tɛ n bɛ filimu fɔ tɛ kojugu tɛ ni n ba caman tilela Assalamualaikum juguman tɛ a y'aw bisimila Ameriki Assalamualaikum juguman tɛ cɛ n ka bisimila Ameriki an ka niveau la bice tɛ an ka niveau la bɛɛ bi ɲɛnamini ya bɛɛ bi bi an k'i ɲɛnamini cɛ ni mi bi an mɔgɔ tɛ siran ni ɲɛ sigida tila bɛ fakɛ la an ka denmisɛnninw bɛ dɔrɔgu ta kumabaninw bɛ sɛzi ni ya musomaninw bɛ cagaya kɛ o tɛ bɔ a la fɛn t'a la dɔ kɔrɔ ma tigɛ o b'i bali dɔkɔrɔma tigɛ cɛw b'i bali cɛ dɔrɔgu filɛ ni kojugu wa dɔrɔgu tala tɛ ni mise i ma ye asala bonyalen don bɛɛ bɛ siron ɲɔgɔn tɛ gansan ye o bɛ yala ni sisi ye cɛw ka mani bɛɛ bɛ dɔrɔgu ta